जेहेतु नुआ आलू भल मिसनी टेणा गोटा गोटा देखा देखो ये आम गांगेल प्रस्तुत हो जाए आलू आलू जोगड़ा हो बेपार गांगेल आलू तथा मिसनी जो मिसई मिसई चकटिक आम मैडम थोन देखूँ। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे प्रदीप आ गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग को आपको स्वागत। आज दिन केमती कटुची आसतु जा देखु जगन्नाथ हम कांथर अच्छा जय जगन्नाथ अभिराम अच्छा जय सत्यनारायण स्वामी जय ठाकुर सदीक्षपन बोल हरि आ तारिणी अच्छी देखो तारिणी आमर गुपचुप छणा सरला देखो गुपचुप ए थुआई जरी घोड़े दौचु कारण फैन पवन बाजिगले सेपीज एति पापड़ रिजेक्ट बाहरी 5 किलो जरी फाइनाली ए खाଇବା टाइम होगा ए दीपर लंच करवा आ कौन कौन खाया आज आम मैडम कर आसतु खाइबा भात सोयाबीन बड़ी तरकारी एडा डाली एडा पणस पिठौ आज जहाँ 2-3टा आइटम है भाग्य आसतु किए खाइबे। चंदन देख पाठ लिखुची ता बो ऊपर खाता थोई देछि पाठ लिखुची पाठ लिखुची ता बो ऊपर खाता थोई देछि नई पाठ लिखुची कि पाठ पढ़ाली देखुन पो खाता को नोचा कोचा कर कौन है नी रा ओइ दो हमर बे आलू छड़ा की थई देख आलू छड़ा चली ओइ आलू छड़ा चली देख ओइ रा हम मैडम बस इटे आलू छड़ौची तरतर की छड़ौची एपटे बापा भी छड़ौछंती देख माँ बेकरे गोटे दौड़ी बांधुची माली पिंधुची बुआ बापा आलू छड़िया दायित्व अच्छा रश्मि आलू छड़िया दायित्व अच्छी आम मैडम एति छड़ी आलू तेंतुली पानी कहीं पानी दौनु तू घरे बसी जाऊन पाठ लिखु तू एमती कौन हूँ चंदन घरे बस लिखुनु आउ गोटे खाता घरे अच्छी घर को जा बस पाठ लिख गेला बस खाई सारा पर निद लगुच मन कहे शांति आखि मुझिकी शोई पड़ी मुंड कहूँ टाइम है खटा पानी करी पुआ को स्कूल आनी बेपार को बाहरी मुंड कहूँ मन कहूँ शांति टे शोई पड़ी ये आम बेपारी जीवन आउ बेपार जो दिन कर टोटाली टाइम ना आउ ये कथा जा पुआ को आने खटा पानी करवा आ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करूँ सपोर्ट दिंतु सपोर्ट देले बढ़िया बढ़िया वीडियो आगू आसो आ बेसी बेपार रिलेटेड वीडियो आसो पिकनिक हो कि बुलाबुली हो माने ए रिलेटेड तो वीडियो आसो ब्लॉग आसो बेपार रिलेटेड वीडियो अधिक आसो सपोर्ट करूँ चैनल को। काली जो गुच्चू नहीं जाइली गोटे बाहागर से गोटे झील बाहागर था बाहागर झील बाहागर मैंने टे डेरी रिसेप्शन हेल्ले टी शीघ्र सरी जाए कि झील बाहागर हेल्ले टे डेरी आसला आसी 12टा प्लस होगा 12:30 होगा आहागर भोजी कि मत भल लगे घरे पखाड़ भात तोराणी टी भी दो शांति बाहागर भोजी भात एत शांति लगे जेहेतु जाइए मैंने खाया बाध्य मत भल लगे स्टार्टर आइटम टे भल लगे आम तो माल नहीं जीवु ना सब सेल करूँ
ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ୍ ଏତେ ଭଲସେ ଖାଇପାରିଲିନି, ତରତର ହେଇକି ଖାଇକି ତାପରେ ମାଲ୍ ସେଲ୍ କଲା ଆସିକି ସରିଲା ଆସିକି ଆଉ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଜୀବନ। ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଗୋଟା ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟୁଛନ୍ତି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଳୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିଛି, ଏବେ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଳୁ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ପଛେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ତ ନୀତିଦିନିଆ କାମ, ଆମ ଜୀବନ ବେପାରୀ ଜୀବନ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ଭାବିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁ। କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଗୋଟେ। ସପରିବାର ଗୁପଚୁପ୍ ବେପାର ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବେପାର, ପରିବାର ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଲାଗୁ କିନ୍ତୁ କାମରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଗୁପଚୁପ୍ ବେପାର। ଏବେ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆଇଛି। ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଇଛି, ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଛିଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଇଛି ଟ୍ୟୁସନ୍। ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଇଛି, ଅଭି ଧରିକି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗୁର ମୁଁ କିଲେ ଆଣିଥିଲି, ଏବେ ଅଭି ବସିଲା ଅଙ୍ଗୁର ଛଡ଼େଇକି ଖାଇବ ବୋଲି। 120 ଟଙ୍କାରେ ଅଙ୍ଗୁର କିଲେ ଅଙ୍ଗୁର ଏଥିରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଲେ ଆଣିଛି 120 ଟଙ୍କାରୁ, ଟଙ୍କାଟେ କମେଇଲାନି ଦୋକାନୀ। ଅଭି ଏବେ ମନ ଦେଇକି ଛଡ଼ଉଛି ଅଙ୍ଗୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ବୁଢ଼ା ଭଳିଆ ଛଡ଼ଉଛି। ମସଲା ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଳୁ ଚକଟା ସରିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରହିପାରିଲିନି, ମୁଁ ପୁଅକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମସଲା ପକାଇବା ସର୍ଟଟା ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। କେହି ଖରାପ ହେବେନି। ଆଳୁ ଏବେ ମସଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆଳୁ ଭଲ ମିଶିନି, ଟେଣା ଗୋଟା ଗୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଗାଙ୍ଗେଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଳୁ ଏବେ ଯୋଗଡ଼ା ହେଉଛି ବେପାର ପାଇଁ ଗାଙ୍ଗେଲାରେ। ଆଳୁ ତଥାପି ମିଶିନି, ଯଦି ମିଶେଇ ଚକଟିକି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥୋଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଭି ପରିଶ୍ରମ, ଗୁପଚୁପ୍ ପରିଶ୍ରମ, ହେଭି ପରିଶ୍ରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପିଆଜ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମ ବାପା ବସିକି ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ବାପା ହିଁ ପିଆଜ କାଟନ୍ତି। ବାପା କିନ୍ତୁ ଭଲ ସ୍ପିଡ଼ି କାଟନ୍ତି ପିଆଜ, ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଭଲ କାଟନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଭଲରେ କାଟି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଭଲ କାଟନ୍ତି। ଆମର ଡେଲି ସେ 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ ଡେଲି କଟା ହେଉଛି। ହଁ 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।